अखासूरियस यानी अहाशविरोश इब्रानी में के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अखास्वेरियस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 187 सूबों पर यानी 187 सल्तनत करता था। कि उन दिनों में जब अखास्वेरियस अपने तख्ते सल्तनत पर जो कसरे सूसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादिमों की ज़ियाफ़त की। हाकिम मतलब जिसकी उस वक्त हुकूमत हो। पुराने अहदनामे के हाकिम थे फ़िरौन, शाऊल, दाऊद, सुलेमान, और खादिम थे मूसा, एलिया, अलीशा, यशाया। मतलब इनको बुलाया था, मतलब ये मत आप समझिएगा कि इनको अखास्वेरियस ने बुलाया था। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर एग्ज़ाम्पल दी है हाकिमों की और खादिमों की, तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर है। तो ये मैंने रैंडमली बात की है, और ये सब लफ्ज़ों के खादिम यानी नौकर थे। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि जो पुराने अहदनामे के जितने भी खादिम थे वो सब नौकर थे। तो मसीह यीशु ने नए अहदनामे में क्या कहा? अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन, रसूल क्या कहा कलाम ने? रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं। तो यशुआ को कलाम ने रसूल भी ठहराया और सरदार काहिन भी। यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक़ में दयानतदार था, जिस तरह कि मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझा गया जिस कदर घर के बनाने वाला घर से ज़्यादा इज़्ज़तदार होता है। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा, यानी नौकर की तरह, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। लेकिन मसीह बेटे की तरह यानी मालिक की तरह उसके घर का मुख्तार है, और उसका घर हम हैं, बशर्ते कि अपनी दलेरी और उम्मीद का फ़क्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। बस जिस तरह की रूहुल कुद्स फरमाता है, कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहां में हाकिम समझे तो बेवकूफ़ बने, ताकि हाकिम हो जाए। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फ़की, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को, दुनिया की अक्ल को, दुनिया के ज्ञान को, दुनिया की नॉलेज को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? क्योंकि बनी इस्राएल मेरे लिए खादिम हैं, यानी नौकर। वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मुल्क मिस्र यानी गुलामी, गुलामी यानी जिस्म। मुल्क मिस्र है जिस्म, जिस्म की तमसील है। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। यानी मुल्क मिस्र है जिस्म, और जिस्म से खुदावन ने हमें छड़ाया और रूह में आज़ाद किया, क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं, जो लफ्ज़ों के खादिम थे वो नौकर थे, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं। यानी पुराना अहदनामा वो हमें गुनाह और मौत पैदा करता है हमने, मगर रूह ज़िंदा करती है, यानी फ़ज़ल और सच्चाई। तो जो पुराने अहदनामे के खादिम हैं वो नौकर हैं, लेकिन नए अहदनामे के खादिम जो हैं वो फ़र्जंद हैं, वारिस हैं, और रूह सच्चाई और फ़ज़ल के। और रब्बुल अफ़वाज़ इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए
फरबी चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तलछट पर से नितरी हुई मैं से, हाँ फरबी चीज़ों से जो पुरमगज़ हों और मैं से जो तलछट पर से खूब नितरी हुई हो। और उसने मुझसे कहा कि लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफ़ताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान में के सारे उड़ने वाले परिंदों से कहा कि आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, कि ऐसा ना हो वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लूंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तो तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाहत में खाना खाए। उसने उससे कहा कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कह कि आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने बैलों की 5 जोड़ियाँ खरीदी हैं और उन्हें आज़माने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों, लूंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। वहाँ सफ़ेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे, जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से चांदी के हलकों और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफ़ेद और जर्द और सियाह संगे मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और स्याही में बादशाह के कर्म के मुआफिक कसरत से पिलाई। और मैं नोशी इस कायदे से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदेदारों को तकीद फरमाई थी कि वो हर शख्स की मर्ज़ी के मुताबिक करें। और वश्ती मलिका ने भी अखासुएरियस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफ़त की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने सातों ख्वाजा सारों यानी महूमान और बिस्ता और खरबूना और बिकता और अबकता और जितार और करकश को, जो अखासुएरियस बादशाह के हजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया कि वश्ती मलिका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमारा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी।
لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواص ساروں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا۔ سو بادشاہ بہت جلایا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسون کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فرش اور مدائی کے ساتون امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتا اور ترسس اور مراس اور مرسینہ اور ماموکان اس کے مقررات تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکات میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکھاشویریس بادشاہ کا حکم جو خواجہ ساروں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور ماموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب اماڑا اور سب لوگوں کا بھی جو اکھاسویریس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس نے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی، اکھاسویریس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مدائی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب اماڑا سے ایسا ہی کہنے لگیں، یوں بہت حقارت اور طائش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے عین میں مندرج ہو تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی ملکہ اکھاسویریس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند کا کلام پاک اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، چاندی کے لیے کٹھلی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ میں پیتل کے بدلے سونا لوں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا، اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہاری خلاصی یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان جو الہمگاہ کے آگے 5 داہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور خالص سونے کے پیالے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر ایک کام کے لیے تیار ہوگا۔ سونا ہے کہ برتن جس میں سچائی کی روح، اور چاندی یعنی جس میں خدا کا پاک کلام ہے، اور مٹی کا برتن جو جسمانی یعنی جو زمین کی مٹی سے ہے، یعنی زمین اور جسمانی ہے۔
اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے، جنہیں اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوشے کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری منرنت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ لیکن تمہارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ مٹی کے برتن یعنی ہم، مٹی کے برتن جو پہلے سے ہی خدا نے تیار کیا، یعنی جو مٹی کا برتن تھا وہ سب سے پہلے تیار ہوا، اس کے بعد سونے اور چاندی کے، یعنی مٹی کا برتن یعنی آدم، اور سونا اور چاندی جو بعد میں جو بنائے گئے، یعنی نبی یعنی فرشتے، سب سے پہلے مٹی کا برتن بنایا گیا۔ تو اسی لیے سب سے پہلا برتن میں ہی اس نے اپنی قدرت اور جلال چھپا کے رکھی، کیونکہ حد سے زیادہ قدرت اس کی ہی ظاہر ہو، یعنی خدا کی۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔